المرجعون. Dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para muallim, para guru, para kiai, para ketua masjid, para ketua musola yang hadir pada siang hari ini. Kami atas nama panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kami dalam penerimaan penyajian dan mungkin juga hadiah yang kami berikan kepada para jamaah. Begitu banyak jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Lantai 2 penuh, lantai 3 penuh. Kami atas nama panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah membalas. Kita luruskan niat kita hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang kami hormati, demikianlah sambutan atas nama panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaytun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma wada'nahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghayru mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وقنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله النبي صلوا عليه صلوات الله
القدسي الواسع تجلي وقضى بانتشار قوله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ قول الله على هذا الحبيب. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جلم وشرف الوجود بنور ونور الكون بهجة وجمالا، وترقى في الحسن على مقام وتلا في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتنته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويآر في التعقل معانيه الجلال. إذ انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم أشرت آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله، إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفر
diberikan keberkahan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat kita semua. Dan ahli wasahan pada guru kita Mukarram Kiai Haji Dr. Yusuf Hidayat, Rama Ustaz Kiai Haji Syekhul Habib, dan para kiai yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan, insyaallah tidak boleh selamat tertakwa dan mohon kami. Para ulama, para guru, para kiai, para asatidz hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Pada kesempatan yang mulia ini akan disampaikan oleh Karam Ustaz Dr. Adas Haji Ahmad Darka. Kepada beliau dipersilahkan. وكفى بالله حسيبا
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا وسبحوا بكرة وأصيلا وسبحوا بكرة وأصيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kesempatan yang mulia ini akan disampaikan oleh kita karam
Dr. Kiai Haji Hidayatul Wahid Sapudat Khair qala kita padahal alaihi masykuran. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Hadirat al-mukarramin wal mufaddalin, ulama'an al-afadil wa ahbaban al-akarim, keluarga besar dari Masjid Jami Al-Akhyar dan panitia dan seluruh jamaahnya, dan tentu para guru dan para ustaz-ustaznya, para ulama, para habaib yang hadir bersama kita pada pagi yang luar biasa ini. Saya mohon maaf tidak sebutkan satu-satu, tapi tentu ada Kiai Fakhruddin Batani, Hafizahullah, Syekh Al-Fadhil Muhammad Darwis bin Surya, Hafizahullah. Saya mewakili warga juga, tapi tadi saya sebutkan wakil dari pemerintah. Bukan, saya bukan pemerintah, saya nggak berkoalisi dengan Mulyono. Tapi yang jelas bahwa peristiwa pagi ini adalah pemulangan terhadap peristiwa peringatan Maulid yang kesekian kalinya. Kami tentu sangat mendukung peringatan semacam ini karena ini akan mengingatkan kita semuanya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seringkali kalau kita bicara tentang Maulid, maka ayat yang dibaca setiap dibacakan oleh kita adalah surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Tapi kalau kita lanjutkan akan lebih paripurna, karena manfaat daripada Maulid bukan hanya dimakan ayat Jumu'ah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, tapi ayat ke-22, 23 luar biasa menjelaskan walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab. Karena kita sekarang berada dalam kondisi begitu banyak konspirasi untuk mengadu domba di antara umat Islam. Dan bahkan ayat yang ke-9 hingga 20 menandakan konspirasi yang luar biasa itu. Orang-orang Yahudi berkolaborasi dengan orang musyrikin dari dalam dan luar, mereka ingin menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya, mengadu domba Rasulullah dan para sahabatnya. Allah menegur dengan mengkoreksinya dengan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-22 menegaskan tentang umat langsung bangkit, tersadarkan kita lagi diadu domba nih. Seperti dengan Habib Imam besar kita Habib Rizik Syihab, ada upaya untuk mengadu domba di antara umat Islam. Dan kita sekarang berada di bulan September. Apa itu bulan September? Itulah bulan pemberontakan PKI. 2 kali mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. 16 September tahun 2008 mereka memberontak di Madiun. 30 September tahun 65 mereka berontak lagi di Jakarta dan di kota-kota yang lain. Bagaimana cara PKI? Di antara jurusnya adalah mengadu domba di antara umat Islam, mengadu domba umat Islam dengan TNI, mengadu domba di antara kita semuanya, supaya mereka tidak dengan mudah melakukan makarnya. Alhamdulillah umat Islam tersadarkan dan tidak mau diadu domba. Tampillah para ulama kita di NU dengan bansernya, di Muhammadiyah dengan Pokamnya, kerjasama dengan RPKAD dan kemudian menyelamatkan Indonesia dari makar-makar PKI. Dan adu domba ini ternyata berjalan terus. Dan surah Al-Ahzab peringatan Maulid mengingatkan tentang masalah ini. Dan hasilnya konkret. Walam maro'a al-mu'minun ahzab. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tapi apakah ini manfaat hanya untuk yang sudah-sudah saja? Ternyata tidak. Ayat yang 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadara. Sebagian memang yang sudah wafat dapat manfaat luar biasa dari peringatan Maulid ini, dari bersatu padu mengalahkan makar-makar orang-orang yang belum Islam. Tapi ternyata bukan hanya yang sudah wafat atau yang sudah lalu, ternyata yang bermanfaat ada juga bagi yang masih hidup dan yang akan hidup. Karena ungkapannya adalah minhum man qadara, nambah tapi juga minhum man yang tadir. Kalau kita di pesantren pasti tahu ini adalah fi'il
Mudhari itu maknanya adalah lil hal wal istiqbal dan juga lil tajaddud wal istimrar. Begitulah kiai kita ngajarkan kita di pesantren. Artinya sekali lagi kita bersyukur bahwa peringatan Maulid ini selalu ada, selalu hadir, penting untuk dimaknai untuk sesuatu yang bermanfaat konkret pada kita sekarang ini, supaya kita tidak terjadi adu domba lagi, supaya PKI tidak bangkit lagi. Dan ketika saya di Pak Ember tahun 2004-2009 waktu itu ada yang datang tuh minta agar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang melarang PKI supaya dicabut. Benar atau tidak? Tidak boleh. Alasannya karena ini bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Saya bilang tidak. Selama saya jadi ketua MPR, maka TAP MPRS ini tentang larangan PKI tidak bisa dan tidak boleh dicabut. Dan alhamdulillah TAP itu tidak bisa dicabut. Sekali lagi jangan Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur dan tahniah kepada Bestelahya dan sejamaahnya dengan peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan Allah selalu membuat kita teringat melalui Rasulullah, bersatu padu dalam kehormatan, mengalahkan makar-makar musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh Islam, PKI dan teman-temannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wat-ta'sir. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي من علينا وأكرمنا بحضور هذا المجلس المبارك نحتفل بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على ما أنعم وتفضل، ونشكر الإخوة أهل هذا المسجد المبارك والقائمين عليه بإقامتهم هذا الحفل الكبير. ومما يسر ويفرح القلب هذا الحضور الكثير وإقبال الناس على هذه المجالس وعلى الفرح بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على هذا الفضل الكبير، الحمد لله على ما أنعم وتفضل. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat yang dalamnya terisi ridho dan kemudahan, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dari kita pintu keburukan dan pintu kesusahan, karena Allah Subhanahu wa taala lah sebaik-baiknya pemilik, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya zat yang kita titipkan perkara kita padanya. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan dalam majelis yang mulia, perkumpulan yang mulia. Maka pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada pengurus dan jamaah masjid yang telah mendirikan maulid dan berkumpul kebahagiaan atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita lihat kegembiraan dengan hadirnya jamaah yang merupakan bentuk daripada karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. حضور هذه المجالس التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وفيها الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها طلب العلم. حضور هذا المجالس فيه الخير الكثير وفيه بركة للمسلم يجدها في قبره عندما ينتقل من هذه الحياة ويدخل القبر يجد بركة وأنوار هذه المجالس. Majelis yang diisi dengan berzikir, dengan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW, dengan ilmu yang disebarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Menghadiri majelis seperti ini merupakan majelis yang mengumpulkan dua kebaikan. Yang pertama, kebaikan itu tersendiri. Yang kedua, keberkahan. Yang mana keberkahan ini nanti akan kita temui ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia dan berada di dalam kubur. أحد أهل العلم يقيم مجالس للتعليم وللذكر، وذكر لي قصة عجيبة سبحان الله. كان يقيم هذه المجالس
وكان يحضر عنده أحد الأشخاص كبار السن. بعد فترة توفي هذا الرجل الذي يحضر، وبعد وفاته رآه ولده ورجع يحضر هذه المجالس. هذا الذي مات رجع يحضر هذه المجالس بعد وفاته، فسأله وقال لولده، قال: يا ولدي، نحن وجدنا بركة هذه المجالس في القبر، وجدنا ثوابها وأنوارها وأجرها نعيما في القبر ببركة حضور هذه المجالس. Salah satu ulama yang beliau ceritakan mendirikan sebuah majelis, yang mana majelis tersebut berisi majelis ta'lim dan zikir. Salah satu hadirin atau jamaah yang berada dalam majelis ini adalah seorang kakek-kakek. Tidak lama kakek tersebut meninggal dunia. Selepas kakek tersebut meninggal dunia, anaknya memimpi melihat ayahnya di dalam kubur, dan ayahnya mengatakan, wahai anakku, sekarang aku menemukan keberkahan dan pahala aku lihat tentang majlis yang aku hadiri selama aku hidup di dunia. وفي هذا الشهر المبارك شهر ربيع يكثر فيه المؤمنون من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم باب عظيم من أبواب الخير والبركة. ومن الصيغ المباركة الصلاة السراجية، صيغة عظيمة القدر من صيغ الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bulan Rabiul Awal kita isi dengan banyak bersalawat. Maka memperbanyak salawat merupakan pintu kebaikan yang agung nilainya, pintu kebaikan serta keberkahan yang agung nilainya untuk kita semua. Salah satu salawat, redaksi salawat yang agung nilainya dan mujarab adalah salawat yang bernama salawat sirajiyah. هذه الصلاة السراجية كان يقرأها الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه، وكان رحمه الله من أكابر العلماء والأولياء العارفين في الشام رحمه الله. Salawat ini digubah oleh seorang wali, seorang arifin, seorang ulama di Syria yang bernama Syekh Abdullah Sirajuddin. وأحب أن نقرأ معا هذه الصيغة لعلنا نحافظ عليها، فبها تقضى الحاجات وتفرج الكروب. Mari sama-sama kita bacakan salawat ini, karena salawat ini mujarab untuk menunaikan hajat dan mengeluarkan kita dari seluruh masalah yang ada. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير
أنت مولانا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير. هذه الصيغة العظيمة يقول عنها الشيخ الإمام العلامة الكبير الشيخ نور الدين عكر رحمه الله، يقول عن هذه الصيغة: علمتها لأناس كانت عندهم مشاكل معقدة من سنين فحلت بإذن الله. لما لازموا هذه الصيغة حل هذه المشاكل الكبيرة سبحان الله. Seorang ulama muhaddis al-arif billah Syekh Nuruddin Aitar rahimahullah taala mengatakan, salawat ini, redaksi ini saya berikan, saya ajarkan kepada beberapa orang yang mana mereka terlilit masalah yang sulit jalan keluarnya. Mereka ketika mendawamkan salawat ini alhamdulillah mendapatkan jalan keluar. وسبحان الله يعني أنا من سنوات أبين للناس هذه الصيغة، كثير من الإخوة ذكروا لي بعد فترة حصلت معهم هذه البشائر العظيمة، يقول لي والله كانت عندي مشكلة فحلت. هذا تكرر سبحان الله ببركة هذه الصيغة. Bahkan beliau juga mengajarkan kepada beberapa orang yang mempunyai masalah besar juga. Alhamdulillah orang yang diajarkan memberikan kabar baik bahwasanya selawat ini memberikan jalan keluar. في السنة الماضية كان في مجلس ذكرتها للإخوة الحاضرين، فأخبرني هذه السنة قال أنا كانت عندي بنت صغيرة مريضة في مرض خطير يعني، قال فلازمت هذه الصيغة فشفاها الله سبحانه وتعالى. Salah satu orang yang diajarkan adalah seorang ayah yang mempunyai anak perempuan yang kecil yang mempunyai penyakit kronis. Ayahnya mendawamkan salawat ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab sembuhnya anak perempuannya. لذلك سبحان الله تسمى هذه الصيغة صلاة التيسير، أيضا صلاة التيسير لما فيها من تيسير الأمور فحافظوا عليها أخوان. Salawat ini juga dinamakan salawat taisir karena mujarab untuk memudahkan perkara. Maka mari sama-sama kita dawamkan. ونحن في هذا المجلس اجتمعنا فرحا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمع وصاياه وأن نسمع تعاليمه وأن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم. Kita di sini berkumpul karena bahagia dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan mendengar wasiatnya, melakukannya, dan mendawamkan apa yang beliau ajarkan. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. خير الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى خيرهم لصاحبه. Salah satu wasiat baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, yaitu sabda beliau, sebaik-baiknya teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya mereka kepada sahabatnya. فلذلك إخواني من كان له صاحب فليكن خيرا لصاحبه، يعني يدله على الخير. ربما كان لك صاحب في العمل أو صاحب في الدراسة أو في أي مكان فرأيت منه تقصيرا في الصلاة، فمن الخير أن تذكره بالصلاة. وإذا رأيته لا يحضر مجالس العلم تدعوه لمجالس العلم، وهكذا تنصحه وتدله على الخير وعلى الصلاة. وهذا من أخلاق المسلم ومما يحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الصاحب خيرا لصاحبه يدله على الله وينصحه ويذكره. Dalam hadis ini kita memahami bahwasanya ada dorongan dari Nabi Muhammad SAW agar seorang sahabat menjadi sahabat yang baik untuk yang lainnya. Bagaimana? Di antaranya adalah selalu menunjukkan kepada jalan kebaikan. Apabila kita punya teman, entah itu di sekolah atau di tempat kerja, apabila kita melihat kelalaian dia dalam sholat, kita ajak ke sholat. Apabila dia tidak pernah datang ke majelis ilmu, maka kita ajak ke majelis ilmu. Inilah merupakan akhlak seorang muslim.
selaku hal yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW ada dalam seorang muslim. ويقول عليه الصلاة والسلام وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فمن أهم أخلاق المؤمن الإحسان إلى الجار وعدم إيذاء الجار وإكرام الجار تفقد أحواله. هذا مما يحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan lanjutan hadisnya, sebaik-baiknya tetangga adalah sebaik-baiknya mereka terhadap tetangganya. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga di sisi-sisi kita, berbuat baik kepada mereka, tidak mengganggu mereka, menanyakan apabila beberapa hari mereka tidak terlihat. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى جعله منبعا للخيرات ومنبعا للبركات ومنبعا للعطيات صلى الله عليه وسلم. Baginda Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sumber barokah, sumber kebaikan. وظهر هذه البركة وهذا الخير ظهرت في الصحابة رضي الله عنهم. Kebaikan ini dapat kita lihat pada sahabat Nabi Muhammad SAW. ومن هؤلاء الصحابة أحد الصحابة اسمه سفينة، الصحابي الكريم اسمه سفينة. Salah satu sahabat ada yang bernama Safina. هذا الصحابي الكريم يحدث بقصة عجيبة حصلت معه. Sayyidina Safina pernah bercerita tentang hal di luar nalar yang terjadi kepadanya. هذا كان مسافرا في البحر فانكسرت فيه السفينة فركب لوحا منها وصل إلى جزيرة في البحر فيها غابة وفيها أسد من الأسود المفترسة. Beliau suatu ketika melakukan perjalanan laut, tapi di tengah laut kapalnya bocor dan terdampar di suatu pulau yang terdiri dari hutan. Ketika dia turun dari kapalnya, awal makhluk yang menjemput beliau adalah seekor singa. فسيدنا سفينة يقول لهذا الأسد مفترس يأكل الإنسان، ولكن سيدنا سفينة يقول له يا أبا الحارث، هذا الأسد اسمه أبو الحارث، قال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika itu Sayyidina Safina mengatakan kepada singa, ya Abul Harith, merupakan kunyah Safina dalam bahasa Arab, perkenalkan aku adalah Safina maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مولى رسول الله يعني كان عبدا اشتراه عليه الصلاة والسلام ثم أعتقه فصار حرا، فهذا يسمى مولى. Artinya maula adalah seorang hamba yang dibeli oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW dibebaskan. Inilah arti dari maula. فسيدنا سفينة لما قال للأسد قال أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأسد لم يؤذه أبدا، بل هكذا صار لطيفا وجاء يدله على الطريق. سبحان الله. Ketika beliau menyebutkan bahwasanya aku adalah maula Nabi Muhammad SAW, singa ini tidak sama sekali menerkam beliau, bahkan menunjukkan kepada jalan bagaimana Safina dapat keluar dari hutan tersebut. فمن الذي أخبر الأسد بأن هذا صحابي؟ هذا دليل عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Perlakuan singa kepada Sayyidina Safina merupakan tanda bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang agung. وسيدنا سفينة هذا الاسم سماه بهذا الاسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nama Safina adalah nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW langsung. والسبب في ذلك أنه هذا سيدنا سفينة كان مع الصحابة الكرام، كانوا مسافرين وكان معهم الأحمال الثقيلة، الأمتعة الثقيلة. Sebabnya karena dulu para sahabat ketika melakukan perjalanan mereka membawa beban yang sangat berat. فالصحابة الكرام جمعوا أمتعتهم الثقيلة في مكان، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا السفينة احمل هذه أمتعة كثيرة ثقيلة، احمل فإنما أنت سفينة. قال احمل فإنما أنت سفينة.
Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan barang bawaan mereka pada satu tempat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Safinah, bawa barang itu semuanya karena kau adalah Safinah. فلما قال له أنت سفينة بهذه الكلمة النبوية قوي سيدنا سفينة وربنا أعطاه قوة عظيمة على حمل الأثقال. Maka ketika Nabi Muhammad SAW namanya beliau dengan Safinah yang artinya adalah kapal laut, Sayyidina Safinah dapat membawa seluruh bawaan sahabat. قال سيدنا سفينة فأصبحت عنده قوة يستطيع أن يحمل ما يحمله 7 من الإبل هو وحده يقدر أن يحمل هذه الأحمال الثقيلة. Maka beliau sejak saat itu dapat membawa beban seberat 7 bawaan yang dibawa oleh 7 onta. يعني هذا ما يقارب على الأقل 3000 كيلو. هذا تحتاج إلى سيارات كبيرة تحملها. صار وحده يقوى على هذا الحمل ببركة هذه الكلمة. Yang mana kurang lebih 3000 kilo dia dapat bawa sendiri berkat kalimat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا وتعظيما وتعلقا بهذا النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita cinta, keterikatan dan kedekatan pada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil wadud alladzi zayyana al-'alam bi dhuhuri zainil wujud. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyahidil mashhud wa akrami walidin wa maulud wa sahibil maqamil mahmud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila al-yawmil maw'ud. Amma ba'du, fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad alaihi afdhalus salat wa atamut taslim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para asatidh wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan yang hadir. Wabil khusus guru-guru mulia kita barusan menyampaikan nasihat kepada kita, Sidi Syekh Dr. Muhammad Darwis Hasyami, guru kita Ki Haji Romli Jawahir,
Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid, Kiai Haji Dr. Hidayat Yusuf, dan juga guru kita Ustaz Muhammad Naim, dan banyak sekali guru-guru kita yang lain yang hadir pada majelis pagi hari ini di Masjid Al-Akhyar. Kita berdoa bersama beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat. Allah mudahkan urusannya sehingga terus membimbing kita bersama untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ahbab, meneruskan apa yang disampaikan oleh guru kita, khairul ashab maka khairan li sahibi. Di dalam surat Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyatakan sayaquluna salasatun rabi'uhum tanpa huruf ataf, salasatur rabi'uhum kalbuhum, wa yaquluna khamsatun, enggak ada huruf atafnya lagi, sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, wa yaquluna sab'atun pakai huruf ataf, wa thaminuhum kan ada waw, dan kita ngaji waw saja sampai jam 7. Kata Allah, mereka berselisih mengeluarkan statement berapa percisnya Ashabul Kahfi. Ada yang bilang 3, keempatnya anjing. Ada yang bilang 5, keenamnya anjing. Dan ada yang bilang 7 dan pakai waw, dan kedelapannya anjing. Ada apa dengan waw itu? Allah menegaskan dalam surat Kahfi, tidak disebutkan surat ini dengan surat Al-Awliya As-Solihun, tapi disebut Ashabul Kahfi. Kalau disebut Ashabul Kahfi, rijalnya dan khatib, tadi ngomongin Sayyidina Safina. Saudara sekalian, bila Allah menyatakan wa kalbuhum wa thaminuhum kalbuhum, sedang pada ayat sebelumnya tidak pakai waw, betapa di sini berbicara khairul ashab maka khairan li sahibi. Ayat ini saudara berbicara tentang maqamul hub li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika berselisih berapa Ashabul Kahfi jumlahnya, 1 plus anjing, 2 ketiganya anjing, 3 keempatnya anjing, 4 kelimanya anjing, 5 keenamnya anjing, 6 ketujuhnya anjing, 7 ke-8-nya. Kenapa anjing ini disebut kalbuhum? Terserah ada berapa Ashabul Kahfi, yang paling pokok al-muhim kalbuhum. Ada apa ya? Ternyata ayat ini saudara berbicara tentang tadi yang guru kita sampaikan, khairul ashab. Fa'lam ayyuhal ikhwan annal hubba la yarfa'u qadraka ila qadri man tuhibbu hatta walau kanal muhibbu kalban, hatta walau kanal muhibbu ghaira insan. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa cinta akan mensejajarkan sang pencinta dengan orang yang dicintainya, meski kelasnya bukan manusia, meski derajatnya anjing. Maka anjingnya Ashabul Kahfi, satu-satunya anjing yang akan masuk surga,
karena bergaul dengan khairul ashab, bergaul dengan orang soleh karena memiliki mahabbatus solehin, lebih-lebih mahabbah kepada sayyidis solehin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bila anjing mencintai ulama, bila anjing mencintai orang soleh, akan terseret dan tertarik jalbatul hub. Bila orang soleh ini akan dimasukkan oleh Allah ke surga, maka anjing ini yang modalnya cinta akan bersama dengan yang dicintai. Karena itu khairul ashab maka khairan lisahibi, teman yang baik yang bisa narik kita ke derajatnya mereka. Bila mereka masuk surga, biar kita ibadahnya pas-pasan, asal memiliki maqamul hub, maka ini akan menarik kita menuju kebersamaan dengan yang kita cintai. Ayuhan akhbar, kita ini laksana rambutan busuk. Rambutan busuk yang dijual tidak laku, yang dibagi sama orang tidak laku, asal kita bergaul dengan kaum soleh, asal kita memiliki kumpul dengan orang soleh. Rambutan busuk kumpul di peti rambutan-rambutan bagus, maka yang busuk ini saudara punya nilai dan punya harga setara dengan rambutan yang bagus karena kebersamaan. Disinilah maqamul hub, maqam cinta saudara. Maka ayat ini berbicara tentang waw. Apa itu waw? Kata guru kita, Ketua DKM Malakhya, waw itu adalah limutlaqil jam'i bainal muta'atifain. Dari sinilah ketika seorang Arabi, sebagaimana hadisnya ada dalam Bukhari, orang desa yang tidak mengerti peradaban, tidak mengerti tata sopan, ketika Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang berkhutbah, dan hadis ini masyhur, sering kita dengar dari guru-guru. Nabi lagi khutbah, kata orang Betawi, ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk ya? Tiba-tiba dia nanya sama Nabi, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat itu datang wahai Nabi Muhammad? Nabi lagi ceramah, babnya bukan ngomongin kiamat, dia nanya tentang kiamat. Kiamat adalah bal hiya naba'un azim yauma tadhhabu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Dia nanya tentang kiamat, tapi pertanyaan ini menarik walaupun dari orang desa sudah yang tidak mengerti peradaban. Karena yang kita butuhin adalah jawaban Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maulidnya kita peringati di Al-Akhyar, bahwa kita semuanya berkumpul bersama Al-Akhyar, orang-orang mulia semua. Ketika ditanya, Nabi balik tanya, namanya jawab dengan uslubul hakim. Kita mau ngomongin saya kuluna wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum, ngomongin waw saja, tidak lagi dari waw, karena waw ini berbicara maqamul hub. Saudara, Nabi balik bertanya, ma'akdakala, ente nanya kiamat modal ente apa? Nabi enggak jawab kapan datangnya kiamat, enggak jawab ciri-cirinya apa. Nabi tidak jawab tentang alamatus sa'ah as-sughra awil kubra, tidak.
uslubul hakim ma'adadkala. Dengan jujur sahabat menjawab, qala ya sayyidi ya Rasulullah, ma'adadtu laha bi kathratis salat wala bi kathratis syam wala bi kathratis sadaqah illa anni uhibbullaha wa rasulah. Nabi jujur, kalau ditanya modalnya apa ngadepin kiamat, ana mau jujur, modal ana sholat pas-pasan, pas bandrol 17 rakaat, orang lebih orang kurang. Puasa Ramadan doang, itu juga kalau ada yang lebaran duluan pengen buru-buru duluan juga. Sodako pakai milih-milih. Kalau di dompetnya ada 100.000, ada 2.000, ada kotak amal Jumat, yang dimasukin yang mana kira-kira? Ya 2.000. Nah, ini kita jujur, diwakilin sama sahabat sebagai sampel. Saya ibadah pas-pasan, cuma modal saya cinta Rasulullah. Mahabbah, al-mahabbah hiya zaduna. Mahabbah inilah modal saya ya Rasulullah. Apa jawabnya sang Nabi, saudara? Dan ini hadis menggembirakan kita ulang-ulang. Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Dari mana ini berubah jadi ma'a? Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalb. Bila ini yang bareng dengan ulama, cinta sama ulama, saat ashabul kahfi masuk ke dalam surga, dia akan keseret masuk surga. Bagaimana bila kita mencintai Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini makanya kata Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, ada satu riwayat di dalam kitabnya Manhajus Sawi, man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana asluhu minal asyrar wa man sahibal asyrar sara minal asyrar wa in kana asluhu minal akhyar. Sebab guru kita menyampaikan hadis di Adabul Mufrad, khairul ashab mangkana khairul ashab. Saudara, siapa bergaul dengan orang akhyar, orang mulia, maka akan menjadi mulia meski dia asal keturunannya bukan dari orang mulia. Siapa orang bergaul dengan orang jahat, maka dia akan menjadi jahat adanya meskipun asal keturunannya dari orang baik. Anjing ashabul kahfi bergaul dengan kaum solehin, sehingga tidak menyebutkan surat ini surat as-solehun, surat al-auliya. Ashabul kahfi, penghuni goa, yang menghuni goa, bila itu ashabul kahfi dapat karomah tidur 309 tahun, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, dapat karomah itu wali. Anjingnya dapat karomah juga, tidur 309 tahun enggak ngapain juga. Itu anjingnya. Betapa al-mahabbah turisul ma'iyah, kecintaan itu mendatangkan kebersamaan. Maka Rasulullah SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang kau cintai. Bila kita mencintai Rasulullah, tentu dengan kadar kecintaan yang berbeda-beda, tapi tetap saja al-mahabbah turisul ma'iyah. Salah satu santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik. Ada 124.000 orang anak didiknya Nabi disebut sahabat. Tadi ada Maula Rasulillah Sayyidina Safina, ada lagi khadimnya Rasulullah, dan banyak
salah satunya Anas bin Malik. Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim, punya bapak namanya Malik. Malik udah meninggal dulu, maka Ummu Sulaim kemudian itu menikah dengan Abu Talha. Abu Talha bapak tirinya Anas. Sejak Rasulullah tinggal di Madinah, Anas bin Malik hidup bersama Rasulullah SAW. Kata ibunya Ummu Sulaim, "Ini saya punya harta Anas doang, umurnya 10 tahun ya Rasulullah, jual aja buat modal dakwah." Jual. Kata Nabi, "La ya Ummu Sulaim, bal yahduman." Enggak, ikut aja ngaji sama saya. Maka 10 tahun Anas bin Malik ikut Rasulullah. Alim kabir, makamnya ada di Irak. Sayyidina Anas bin Malik umurnya 100 tahun lebih, anaknya banyak. Di dalam kitab Nurul Absar 127 orang anaknya. Banyak apa dikit? Banyak. Kalau ada yang maulid anak sama mantu aja udah cukup kayaknya. Betul kan? 127, dan itu masih dikit kata Anas bin Malik. Sebab satu anak bagi duit amal 1 juta sebulan, maka dia 1 bulan 127 juta. 3 bulan kebeli lagi kontrakan di Kemang Timur, sudah 3 bulan kebeli kontrakan lagi, umatnya banyak. Baik-baik berkat doanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas tercatat meriwayatkan hadis 2223 hadis. Salah satunya hadis ini tentang maqamul khauf. Sayyidina Anas lagi duduk mendengar jawaban itu. Anta ma'aman ahbabta. Kata Sayyidina Anas, wallahi ma farihna ba'dal Islam farahana biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Ushhiduka ya Allah anni Anas bin Malik uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar walau lam a'mal ka'amalihi. Kata Sayyidina Anas, demi Allah, kata bahasa kita orang Betawi, sejak bujak. Tahu nggak sejak bujak tuh? Kata Sayyidina Anas, demi Allah, sejak saya dapetin nikmat Islam, saya belum pernah gila, belum pernah senang sesenang hari ini yang mana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kau bersama-sama yang kau cintai. Ya Allah, saksikan saya Anas bin Malik, saya cinta Rasulullah, saya cinta Sayyidina Abu Bakar. Lahir di Mekah, ikut nemenin hijrah juga, masuk Islam duluan. Hijrah, korbannya untuk Islam luar biasa. Sayyidina Umar juga begitu. Saya lahirnya belakangan, Nabi udah di Madinah baru kenal Nabi. Kalau dia pada udah kenal Nabi dari Mekah, minas sabiqin al-awwalin. Saya belakangan, ibadah saya dikit. Ya Allah, saya cinta sama Sayyidina Abu Bakar, saya cinta sama Sayyidina Umar, meskipun ibadah saya tidak seperti mereka. Karena Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta. Anjing Ashabul Kahfi dicintai oleh Allah sebab dia mencintai khairul ashab, mencintai orang soleh. Maka saudara, ini adalah modal kita. Bagi orang yang di akhir zaman, modal kita satu aja, mahabbatus sholihin, cinta kepada orang soleh. Betapa Nabi Yusuf, orang yang paling gantengnya orang di zaman, kaya raya, pejabat tinggi, segala nikmat ada pada Nabi Yusuf di zamannya. Jabatan punya, harta banyak, ganteng luar biasa di zamannya. Tapi saban malam yang ditangisi oleh Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Betapa modalnya mahabbah Nabi Yusuf.
Imam Syafi'i, Imamul A'lam. Kita maklumi bersama dalam Kitabul Manaqib hafal Quran dari umur 7 tahun 30 juz, hafal Muwatta umur 10 tahun dalam jangka 9 hari, umur 15 tahun jadi profesor. Ibadahnya bagaimana dituliskan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib al-Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Tawalil Taksis, dan segalanya ulama tulis tentang Manaqib Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i saban malamnya? Uhibbus solihina walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bidha'atun ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Aku cinta orang soleh. Modalnya Imam Syafi'i mahabbatus sholih. Maka mahabbah ini modal buat kita. Kita orang dijual agak laku rambutan busuk, tapi berkah ngumpul dengan orang soleh, ngumpul dengan guru-guru sampai diijazahi daripada sholawat taisir dari sini Syekh Abdullah Sirajuddin. Ini adalah berkumpul bersama orang-orang soleh. Dan sholawat adalah salah satu yang luar biasa. Tapi kita sudah jam 7 sesuai dengan perjanjian. Saya mau menerangkan salah satu akhlak Nabi dan salah satu ajaran Nabi. Biar ada dari mahabbah ini, harus ada di antaranya amaliyah sedikit. Saudara, Nabi itu menyuruh saat datang ke Madinah. Karena Nabi hijrah ke Madinah, keluar dari rumah tanggal 28 bulan Safar malam Jumat, menuju arah Yaman, yakni di Gua Sur. 3 malam, malam Jumat, Sabtu, Ahad, 28, 29, 30 Safar, tepat 1 Rabiul Awal hari Senin. Nabi tinggalin Mekah lewat Hazwarah, sampailah di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal hari Senin juga, yang kita sering baca Quran Badru Alaina, sambutan orang Kuba. Pertama kali pidatonya Nabi Absus Salam, tebarkan salam. Dan Nabi ajarin amalan ringan, ganjarannya gede. Berbicara salam, sudah. Mengucap salam itu sunnah. Jawabannya adalah wajib. Wajib enggak? Wajib. Dan makin kencang kita jawabnya, maka tentu makin gede ganjarannya. Betul enggak? Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua rangkaian acara pada pagi hari ini sudah kita lewati. Sampailah kita di penghujung acara yang doa penutup. Dan sebelumnya kami sampaikan kepada para panitia, para remaja Ikrimah Masjid Jami Al-Ahyar untuk membantu memberikan jamuan konsumsi nasi kebuli kepada para jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami mohon pada hadirin untuk membuat barisan berhadapan agar para panitia dan remaja Ikrimah dapat memberikan jamuan dengan baik dan tertib. Dan untuk doa penutup pada kesempatan yang mulia pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Habib Bud Al-Atas. Mudah-mudahan dalam dia akan tambah berkah buat kita semua. Dan dari kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran kepada seluruh jamaah, karena kami yakin kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا محمد
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب